میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتی تھی چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بسم کر دے گی، او دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی، یا اللہ یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار، یا اللہ، سوالوں کی جڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا، یہ آخر کیا کیا تم نے، کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیت پر ایک نہ سنتا، یا اللہ یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار، یا اللہ، میں یوم حشر کی باتیں سدا ہلکی سمجھتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر
फरमाइश है हमारी, साथ अल्लाह की बरगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. এই ব্যাচের প্রাইজ দেবেন জনাব হাজী আব্দুল সালাম সাহেব, ইয়াম সাহেব মরনা। এক মিনিট দাঁড়াও। যে বিষয়টা আমাদের বাচ্চারা এখন উপস্থাপন করেছে, বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক রকম গুনাহের মধ্যে আমরা লিপ্ত থাকি এবং গুনাহ করতে করতে আমরা সমাজ থেকে, দুনিয়া থেকে বিদায় নিই। সেই গুনার পশ্চাৎ তার তওবা অনেক সময় করার তৌফিক হয়, অনেক সময় তৌফিক হয় না, এবং সেই গুনার অনেকটা প্রতিচ্ছবি আমরা আমাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে এখানে দেখিয়েছি। কেউ কাউকে মারছে, কেউ কাউকে হত্যা করছে, কেউ কারোর উপর জুলুম করছে। তো এই কঠিন পরিস্থিতিতেও দেখা যায় যে অনেক সময় মানুষ এক অপরে অত্যাচার করছে, কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করার মতো কেউ থাকে না। এগুলো অন্যায়। সুতরাং সমাজের যে চিত্রটা তুলে ধরেছে খুব সুন্দরভাবে ধরেছে, এবং যে বাচ্চাটা গিয়েছে খুব দারুণ সুন্দর গজলটা গিয়েছে।